Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. Subscribe for more. Pwede ko sa kitchen. Mo start na po rin pang review. From Riley's family's house. Back up ako nila. So, maghugas na ta. Sa itong backupan sila guys, kay busy magpatiyas. So, maghinahina ka rin panghugas. May ginakawamuban. Ito lang sa tabangan guys. From Riley's family's house. Ito sa tabangan hugas. No? Sa malay, natanggal. Gusto nyo adlaw guys. Okay pa ba mo? Mali mo gamit na gano'n. Hugas-hugas. Lang. Enjoy lang sa paghugas. Kaya ba mo guys? Okay pang live. May ganun pa okay. Hilingaw na muna. Maglingaw lang tagugas-hugas kasi may banan. Huwag ganito sabihin. Hugas ko ito. Anong nga din. Tomorrow to God. Bye-bye. Thank you for watching. God bless.